عملي تنفدي سهد اي ربا تنفدي انك السيمودا تنفدي ما بينا ينبلي تنفدي ابي عملي تنفدي انا يسحولي ወደብን በተመለከተ የባህር ወጪያን መውጫን በተመለከተ በጦርነትና በጉልበት እናስቀራለን የሚል ትግል 30 ዓመት ሙሉ ውጊያ ተደርጎ ማስቀረት ያልተቻለበት ሁኔታ እንዳለ ታሪክ መዝግቦታል። ይሄንኑ ታሪክ በማስረጃነት ያስቀመጠውን ነገር ይዘህ እንደገና በሌላ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የኤርትራ መንግስት በቀላሉ በቃ የሚናድ ነው ችግር ውስጥ ያለ ነው ሌላ የሚል ተረትን ጽፈ ጦርነት ብትጀምር ቅድም ፋሲል ያለው ሁኔታ ውስጥ ነው የምትወድቀው። በጣም ሪዚሊየንት የሆነ ለነጻነቱ ቀናኢ የሆነ አንተ እንደምታስበው ሌላ የውጪ እዚህ በተንሳፋፊ አመለካከት ያለው ኃይል እንደሚያስበው በድቡሽት ላይ የተመሰረተ መንግስት እንዳልሆነ ኤርትራ መንግስት በደንብ ማወቅ ይኖርባል። ከህፃን እስከ አዋቂ ሞቢላይዝ ማድረግ የሚችል ዝም ብሎ ለለበጣ አይደለም ያለው በከፍተኛ ኤርትራዊ አርበኝነት ሊዋጋ የሚችል ልክ አማራ ክልል ገብቼ በ15 ቀን ፈታዋለሁ ስቅ አስፈታለሁ እንዳልከው አይነት ነገር አሰብ ላይ ገብቼ እቀመጣለሁ ብለ ጠቅላላ የርገዛ ሀገርህን ማፍረስ የምትችልበት የጦርነትና የኢኮኖሚ ውድመት ውስጥ ልገባ የምትችልበት ሁኔታ እንደሚፈጠር መታወቅ አለበት ያለው የኢትዮጵያ መሪዎች ዝም ብሎ ጥራዝ ነጠቅ የሆነ አንደርስታንዲንግ ስለሆነ ያላቸው የኤርትራን ሪያሊቲ በሚመለከት እንደው ያርጉታል ብዬ እምነት የለኝም። ግን የሚገቡበት ሁኔታ ከመጣ ግን ከዚህ ዛሬ ፊት ለፊት በሚዲያ ነው የምናገረው በከፍተኛ ውርደት የሚጠቃለል ጦርነት እንደሚሆን ልነግራቸው ይችላል። ሰላም ተከታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላም ኩይብዛ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይንረስዕ ኩላትኩም ሕቡናት ሃገራውያን ኤርትራውያን ጸባስቲኩም ለኹም በቲ ዝገበርኩሞ ሕጂኻ ያላ ፎርሳ ደቂ ኤረይ አገዳስ ሓበሬታ ቴሌፎን ጽቡቅ እንግሊሽ ክትራዳድኡ ትኽእሉ ንዞም አድግን ሓመዱ ጽቡቅ ጌርኩም ክትገልጽዎ ትኽእሉ እዞም ግብረ ሽበራ ኣብ ሆላንድን ፖሊስ ብምጭፍጫፍ ኣብ ጀርመን ፖሊስ በምህራም ከምኡውን አዴታትን አቦታትን ብጎዘሞን ብኻራን ከሳብ ኣብ እስራኤል ህይወት ይሕሊፎም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ጉዳይ እዚ ብቲቦር ናጊ እሱ ከም ሎቢስት ከም ደላላይ ኮይኑ አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸልማት ተንብሮ ንመንግስቲ ኤርትራ ከዓ ከመይ ጌርካ ትጥቁኖ ከመይ ጌርካ ተጸልሞ በቶም አድግን ሓመዱ ተጠቂሞም እትሽም ቀይሮሞ ብርጌድ ሓመዱ ይትበሎ እንታይ ደኣ ብሉ ሪቮሉሽን ፍሮንት ግንባር ማለት እዩ። ለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ኣለኒ ጉዱሳት ኤርትራውያን ሓደራኹም ኣብታ ናተይ ዋትሳፕ ሃይበሉኒ ደዊልኩም ከተረድእዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኤርትራ ዝውክሉ ይኮኑን ትማለት ማሊ ንሕና ጻዕዳ ክዳን ዝተኸደና ቲዲኤፍ ኢና ንሕና ተጋሩ ኢና ንሕና መንነት ኤርትራውነት የብልና ንሕና ተጋሩ ኢና እንዳበሉ ለይትን መዓልትን ክዛረቡ ዝውዕሉ ዝነበሩ ጸረ ኤርትራ ዝኾኑ ስለዚ ናትና ምርዳእ ናትና ከዓ ምስቲ ዘለና ባይታ ወይ ከዓ ዘለናዮ ሃገር ተጠቂምና ነዚኣቶም ከነቃልዖም ናይ ኩላትና ሓላፍነት ትኸውን። ስለዚ ሓደራኹም ቴሌፎን ኣለኒ እቶም ብቴሌፎን ደዊልኩም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ደዊልኩም ተረድእዎም ኣብ እስራኤል እንታይ ከም ዝገበሩ ኣብ ሆላንድ እንታይ ከም ዝገበሩ ኣብ ኤውሮጳ ኩሉ ብሓፈሻ ቪድዮታት ኣሰኒኹም ከምኡውን ተዛሪብኩም ኣብ ዩቲዩባት ኣለኩም ንኣብነት ኣብ ናይ ሆላንድ እንድሕር ዳ ከይድኩም ኣብቲ ናይ ሆላንድ እንድሕር ዳ ግብረ ሽበራ ኣድግን ሓመዱ እንድሕር ዳ ኢልኩም ፅሒፍኩም ቪድዮታት መጻእኩም ንፖሊስ እንዳሃረሙ እዚ ከዓ ካብቶም ሓደ ፍሑኽ ነጢርኩም ዲኹም ዘሊልኩም ኣብ እስራኤል ተቃተሉ ዝብል ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብዕቱብ ሒዝና ኢሜይል ኣለኒ ቴሌፎን ኣለኒ ትዊተር ኣለኒ ዝደለኹሞ ሃይቦልን ብታ ዋትሳፕ ክሰደልኩም እኽእል ሓደራኹም ኩላትኩም ኤርትራውያን ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ኤርትራውነት ብተግባር ኤርትራውነት ብስራሕ መንግስቲ ብጣዕሚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣምባሳደር ናይ ኬንያ ናይ ጃፓን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ዲፕሎማሲ ርክብ ንኢትዮጵያ ጽቡቅ ጌሮም ፈረጥ ኣቢሎም ኣሎ ኣብ ዲፕሎማሲ ብጣዕሚ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቅ ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንገብር ክንክእል ኣለና
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንእላውነቱ ኣየድፈረን ንሕና ከዓ ኣብዚ ኮይና ነቲ ዘለና ባይታ ተጠቂምና ሓደራኹም እዚኣ ቀልጢፍኩም ልዕሊ 30 ሰባት ዝኾኑ ኢሜይል ገይሮም ኣለዉ ከምኡ ከዓ ደው ኢሎም ኣለዉ ካብኡ ዝለዓለ ቁፅሪ ደሊና ስለ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ብኣብይ ኣሕመድ ተመዊሎም ሎቢስት ንዓኣቶም ከራኽቦም ዝኽኣለ ቲቦር ናጊ እዚ ሓደራኹም ኤርትራውያን ኣብዚኣ ይንሕመቕ የኽብለኩም ዝደሊ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም መቸም ብዙሓት ሃገራት ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ዘለውዎ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ነቲ ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክትቁጠብ ከምኡ ከዓ ልእላውነት ኤርትራ ወይ ከዓ ኩናት ንኸይከፍት ንኣብይ ኣሕመድ የጠንቅቑ ኣለዉ ኣሜሪካ ትማሊ ልኡኽ ሰዲዳ ነይራ ዓዲ እንግሊዝ እውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሕጂ እውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ሚኒስተር መጠንቀቕታ ንኣብይ ኣሕመድ ሰዲዳ ልኢኻ ኣላ ፅቡቕ እዩ ግን ብዓንደ ርእሱ እንግሊዝ ኣሜሪካ ንሳቶም እዮም ትማሊ ዝልእኽዎ ነይሮም ንኣብይ ኣሕመድስ ንሳቶም እዮም ዝልእኽዎ ነይሮም ንሳቶም እዮም ከዓ እዚ 20-30 ዓመት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክንቁረን እውን ዓዲ እንግሊዝ ዓብ ታራ ነይርዋ እዩ ሕጂ ደኣ እንታይ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ከይትኸፍት ተጠንቀቕ እንዳተባሃለ ብዓዲ እንግሊዝ ብኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ውሕውሕ ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ዳኢልና ንኤርትራ ሓልየት ደይኮነ ስታ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ብዋጋ ኤርትራ ከዓ ዝኾነ ነገራት ክኸውን የብሉን እዛ ሃገር እዚኣ ንዓና ብዝተኽኣለ መጠን ካብዚ ዘላቶ ፅቡቕ ነገራት ኮይኑ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ከዓ ከመይ ጌርና ናብ ረብሓና ንቕይሮ ነዚኣ ጠርኒፍካ ወይ ከዓ ነዚኣ ናብ ሰላም ኣምፂኻ ፅባሕ ንጎ ባዕልኻ ንኽትብላዕ ወይ ከዓ ባዕልኻ ንህዝብኻ ንኸተጥፍእ ግዳይ ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ድሕንክስ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ እዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ ናይ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ድሕንክስ ነታ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ተድሕና ከመይ ጌርካ እቲ ህዝቢ ንኸይባታተን ኤርትራ ተባታተነ ጉዳዮም ኣይኮነን ኤርትራ ተፈረሰት ጉዳዮም ኣይኮነን ግን ክብርን ሞገስን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክብርን ሞገስን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዘይፀዓት ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክብርን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ፈጣሪ ነታ ኤርትራ ኣይተጋደፋን ማለት እዩ እምበር በቲ ዝሓሰብዎ ወጥን በቲ ዝሓሰብዎ ኣጀንዳ 30 ዓመት ቅድሚኡ 80 ዓመት ተፈቲኑ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ንምስዓር ግን ክስዓር ኣይከኣለን ሕጂ ሓዞ እዩ ዘሎ እሱ ይፍክር ኣሎ ኢተርናል ላይፍ የሚጎናጸፍ አንድ ሰው የለም እኔም እናንተም ሟቾች ነን የማይሞት ታሪክ ሰርቶ የሞተ ሰው ለዘላለም ስሙ በትውልድ መካከል የሚተላለፍ ስለሚሆን ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር ኦኬ ከምዚ አንድረጋቸው ጽገ ዝበሎ ምስ ኤርትራ ፈቲንካ ማለት አቀዲምካ ጉድጓድ ኩፍሓሩ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ተወዲኡ ወይ ኳሕ እንድሕርዳ ቢልኩም ሓንቲ ጥይት ዝተኮስኩምላ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ነዊሕ 24 ሰዓት ኣብ ውሽጢ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ጽቡቅ ጌርኩም ምስ ፈጣሪኩም ክትራኸቡ ኢኹም ኩላቱ እንታይ ዝብል ኣሎ ኸይድካ ንበዓል ጅቡቲ ቦሎም ንበዓል ሶማል ቦሎም ንበዓል ኬንያ ቦሎም ኣብዚ መኽታና ይተብልዑና هو ሕጂ ንድርድር ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኽትራዳዳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኽትዘራረብ 60 ዓመት 50 ዓመት
ክትካራዩ ወደብ ክወሃበካ ወደብ ዝበሃል ንዓኻትኩም ኣይወሃብን ወደብ ዝበሃል ንዓኻትኩም ክወፅዎ ከም ኤርትራውያን ኣይነፍቅኒና ነዋ ሓይሊ ባሕሪ ክትገብሩሉ ከምኡ ከዓ 50 ዓመት ክትካራዩ ከምኡ ዓይነት ዝበሃል ነገር የለን ንኢትዮጵያ ዝኾኑ ወደብ የለን ንሕና ከም በዓል ሮተርዳም ከም በዓል ናይ ዱባይ ከም ናይ በዓል ዝተፈላለዩ ሃገራት መከፋፈሊ ኢና ክንገብሮ ንኢትዮጵያ ዝኾኑ ወደብ የለን ስለዚ እዚ ፀፋዕፋዕ እዚ ናብ ምንታይ ክእትወኩም እንድሕር ዳይልና ናብ ጥፍኣት ንኸይጠፍኡ ከዓ እቶም ዋና ክላባት ማለት እዩ ንስኻትኩም ኣክላባት እንዲኹም እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኣክላባት እዮም እዞም ትሪኦም ዘለኹም ማለት እዩ እቲ ዋና ከልቢ ከዓ ሕጂ ይዕገርግር ኣሎ ስለምንታይ እቲ ከልቡ ሓሚሙ ዓቢዱ ተጸሊሉ ዝሕዞን ልጭቡርጦን ጠፊእዎ ስለ ዘሎ እቲ ከልቡ ሕጂ ምስ ኤርትራ ተጠንቀቕ ኩናት ከይትኸፍት ከነራዳዳዕኩም ኢና ኮፍ ከነብለኩም ኢና ምሳኻትኩም ኮፍ ኣይንብል ኢና እሾኽ ይኹም እሾኽ በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው መን ይኽመውት መን ይኽህሉ ናይ ጊዜ ሕቶ እንዲ ምዝሞተ ኢና ንዛረብ ደለና ንዓኻትኩም ምቕባር ጥራሕ ተሪፍኩም ንዝሞተ ክንቀብር እስኻትኩም ተንቀሳቐስ ሬሳ ብካኹም ተንቀሳቐስ ሬሳ ስለ ዝኾንኩም ከም ሃገር ካብዛ ዘለኹማ ከተማ ናብን ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእል መቐለ ክትከይድ ኣይትኽእል ጎንደር ክትከይድ ኣይትኽእል ሻሸመኔ ክትከይድ ኣይትኽእል ባህር ዳር ክትከይድ ኣይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝሞትካ ነገር خمس جيركا هتفرارح خطوعبع أما ترشح هذا صبغ زانتا تاريخ سنة دالو خصمعوه بزقاتامون كسامة ترشح تكاتاتلو لايك هاي توحدو نابتي لما عنتي حانتي لعلواي أب سلطان تركم مالتي ناي عدي إنجليز ذهبوتو حداش منستري وصا ጉዳያት ብሪጣንያ ብጉዳይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ አጠንቂቃ ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ሓዳሽ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ክልተ ቅነ ዝመፀት ያቤት ኮፐር ኣብ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ናብ ዶክተር ዲጥሚጥዮስ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ብጉጉ ቅማረ ተደሪኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክትፍጽም ከይትህቅን አጠንቂቃ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንከይትፍጽም አጠንቂቃ ብጣዕሚ ደስ ደብሊ ትቃላት ማለት ወራር ይዝበሃል ዳምበር ኤርትራን ሓደ ጽሑፋት እንታይ ያለው ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኩናት ቁጠባ ኣለዋ ዝብል ጽሑፋት ክወጽ ይረይ ግን እዚኣ እንታይ ኣትውደላ ዛ ሚኒስተር ብጉጉይ ቅማራ ተደሪኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክትፍጽም ከይትህቅን አጠንቂቃ እታ ሚኒስተር ኣብ ደብዳቤኣ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ልዕላዊት ሃገር ወራር ክትፍጽም بمتكلات حبرات هاجرات نصب مغانو التحساسيبا قدميو منستر وصا غدايات بريطانيا زنبره ميسر دافيد ون بوغانو ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንኸይተካይዱን መጠንቀቕታ ሂቦ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣይኮነንዶ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብኹናት ዝተሐመሰት ሃገር ዘላ ኣብ ዝተፈላለዩ ትክልላት ይኹን ከምኡን ከባቢታት ጸጥታ ከተውሕዝ ዘይከኣለት ንኤርትራ ምውራር ማለት ባዕልኻ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዛ ዓይነት ክትቁጠብ ኢትዮጵያ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሚኒስተር ጠንቂቃላ እንድሕር ዳ ሰሚዕዮም ጽቡቕ እዚ ከልብኸ ተሰሚዒ ጽቡቕ ተሰሚዒ ከዓ ጽቡቕ ጌርና ከነስምዖ ኢና ማለት እዩ ንሕና እኮ እንድሕር ዳ ጀሚርዋ መዛዘመ ስለ ዝኸውን ቀብረ ስለ ዝኸውን ንዓና ጽቡቕ አጋጣሚ هو ዕድመ ክውስኽ ይብሉን ዝብ ክሳብ ዝደልዎ እዩ ሎም ተጠንቅቑ ኣለኹም ጽባሕ ንጎ ከዓ ይዕጢኩም ትሰድዎ ተርክተ ዓመት 3 ዓመት ከዓ መሊስ ከዓ ባሕሪ ይብል ስለዚ ዝቕየር ነገር ስለዚ የለ ብኣግኡ እዚ ሰብ እዚ ክእድለ ክእላሉ እዚ ሰብ እዚ
ክእለ ክእል አለው በመጠንቀቅታ ዝሓልፍ ጉዳይ አይኮነም በሚለው እናንተን ለማስጨረስ ስለፈለገ ነው ጨቅላው። ስለዚህ ጥንቃቄ ይደረግለት። በነገራችሁ ላይ እናንተ የምትደግፉት ሰዎች ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋታል የምትሉ ሰዎች ሂዳችሁ ጦላይ ማሰልጠኛ ጦላይ ገዳፊ እንደ ስጦታ ገዝቶ ላበረከተላችሁ ካምፕ እዛ ሂዳችሁ ሰልጥኑ። ስትፈልጉ ብር ሸለቆ ስትፈልጉ ቡሬ ሂዳችሁ ሰልጥኑ። እናንተ ታፔላ ይዛችሁ ምዞሩ ከዛም በኋላ ግንባር ቀደም ወደቡን ለማስመለስ እናንተ ታጥቃችሁ ተነሱ። ከዛ በኋላ ሌሎች ኢትዮጵያኖች ይከተሏችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እኔ አሰብ እስከነ ወደቡ ለኢትዮጵያ ከሆነች ከዚች ምላሴ ጸጉር ትነቅላላችሁ። ምክንያቱም ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ስትደርሱ ከተጨራረሳችሁ በኋላ ስትደርሱ ከዛ ምን ይሆናል? ማንኛውም የዓለም መንግስት አሰብ የኤርትራ ናት፣ ኤርትራ ሉዓላዊት ሀገር ናት ተብሎ እንደ አዲስ ትፈራረማላችሁ ማለት ነው። ፖለቲከኞች ይጨባበጣሉ፣ የደሃ ልጅ እንደ ቅጠል ረግፎ ይቀራል ማለት ነው። تخكل لبام مخريات مخرجكم زلا زا إثيوبياوي تحفتهم سلازي كوينات مس إيرترا أيديكم نيو نساتهم توم أبدق وتيكم نحنا كوينات يدلينا يويكاد زم حبراو ميديا خمون سلف نداقوركم تسليفكم مس إيرترا خنواقع عينات بلوزلهم مجمرتا نسخاتكم كيلو تواقو بدحريكم كا نحنا تخوناتات رئينا هنصعبوكم هنا دحيرو بوزح حساب مسهالته سلام كمتسيو عسب نا إيرترا كأسل زقنت زامر حسيت قرط صباح نقوقا أبطاو لا يغودا سلازي ود دخا يموت توم حلفتقا دحات صباح نقوقا سلام كبها اليوم ناوكينات وروبينات أيدليناني كبرتن كبابيران مس إثيوبيا مس استفراليو هاجرات أبتزورلو زوبا نحنا كم إيرتراويان كينات دلينا ينفلتن كل جزية بإثيوبيا يكون زمتنا نحناون إذا تقولوا زلا نبام تكون مخري إثيوبياويان نحنا هم إيرتراويان صبوا ندوقه زهنا ما نم إثيوبياو مسز بإثيوبيا تسأل زبالي بنا مستي أبارات كيلو زلو منجستجن صلاة لنا نتصلوا ترى حد يكون ناس ندلينا كندلي خلنا خا بغفينا ندليا بتصبوا عين دلينا إذا عند حردا كح عند حردا بيلجن بزقاتامي إثيوبياويان نزعبد كلبي أقدمكم كتأديو تخيلكم بستفر على مجدتاتون نتهاجركم نعم مجد سلام أمسيكم مس إيرترا نحنا حدا زكير زي الوطن كل أير إيرترا سمايات بحران لونة إيرترا نايزل عالم نا إيرتراويان نحنا تتأمن الدأمبر زي ناتنادو أفدقدو بحردو نيركادو جلز بهان نجارات بخمزن ود خمزن عين خينينا بمباد بخمز عينات كتنورون كترادادون تقولي خمس إيرتراوي نيرتراوي قال لي تالبو خانتا باللاونت نيرترا واقع داغاز بهان نجار يلا زي أفلوتو إثيوبيا تجارو خنو أمحارو خنو أورومو خنو مس إيرترا باللاونت واقع داغا يلا بخانو واقع داغا هنقبرنا خلينا ودب كنتم 1 مليون غورلنا 2 مليون غورلنا نو دحان الوكو حنا ندو دحاني سرحنا نخفلكم اذا مركب مصيا زلا سرنا يصعينا رديتي مو دحان اخلي مغب سلازخونس بطرحو اتونا اب كمديتات كرادادا نخلينا زخونه ኢትዮጵያው ግን ለላውነት ኤርትራ ዘይቅበል እንድሕርዳ ኮይኑ አቀዲሙ ጉድጓዱ ክፍሕር ወይ ከዓ መልሓሱ ክቁረጽ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእላሉ እዚኣና ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ሃገርና ዝኾነ ድርድር ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ካለ ግን ወላ ሓደ ደይ ዝሓለፈስ ብጥርሕዮም ትጥቀሙሉ ነይርኩም ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ከይተዛነና እዚ ብናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝወፅእ ዘሎ ብናይ ኣሜሪካ ዝወፅእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሃገራት የጠንቅቆሉ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ብነቕሓት ክንሪኢ ክንክል ኣለና ስለምንታይ ሕጂ ዘጠንቅቆ ዘለዋ ስለምንታይ ነቲ ቀደም ከም ድልያቶም ክሳብ ባሮንቱ ሚሳይላትን ሮኬታትን እኮ ተደርቢዩ ዝሓለፈ እዋን
ንጀነራል ፊሊጶስ ከምኡኸዓ ንጀነራል አብርሃ ካሳይ እገዳ ተገይሩሎም ሮኬት ናብ ኤርትራ ተደርቢ እናሃለዎ ማለት አሜሪካ እገዳ ገይራትሎም ዋላ ኤውሮፕያን ዩኒየን ሕጂ ዳ እንታይ ስለ ዝኾኑ እንድሕር ዳኢልና እትኸልቦም ይርእይዎ ኣለዉ ተጸሊሉ ዓቢዱ ዝሕዞን ንጭቡጦን ጠፊዎ ስለ ዘሎ ባቃ دحان أنا خعجر يمو مس عجرجركم مس إيرترا أو لا خفت نبدينا هم زب هالنجارينا رابط زغتصر نو الموقف الإريتري وموقف الرئيس الإريتري متكل حزبي منغستن بريزيدنت إيرترا بقداي سودان زيك إيري فتيمو زيك إير متكل زلوم حزبيهم إيرتراويان إساياس أفوركي بعل صنع متكلي حاو حزبي إيرتراون بعل صنع متكلي مو وترو أبقون نولنا هراي نابت زغط المدب البرهان نايت مال مدبنا مسناي سعود عرب نربعان حموشن دقيق بزعبا قيب حريق بزعبا تي قرن أفريقيا همون بزعبا هلو السودان كمي جرا السودان خبز زلاتو عزقتي وطيا حزبا بسلام بفقرن ابت زوبا خنبرولو زغل مقدتات سفيح زغونه اب مويات قيب حرز زغبر زلو بنا إثيوبيا متتاو كمون قطر اتوكيروم سفيح زغونه ميت اكايدم 45 دقيق لو ما انت زوص حبريتا قالو كمز تريو دلهم مالتيو بمسرت حبريتا سودانيس البرهان للاون السودان اواق عداقا اينو اتون بمبال أتريرو نتي زكاة دولو بزخونا نقرات متتتاو مالت بدق بقطر بإثيوبيا بستفاد علي أبناي السودان متتتاو زقبر هاين دقفن بمبار أبزي ناي سوداني زوج حفريتانو أبو أمبر مساقاقر الإلاوي نت سودان وانا أزاز عطوق حيري جنرال البرهان فاتح مس عدوها قطر زنبرو بركت زبولو مهورات سوداناويان كمون سبسقا سمويا مهورات نقادو اب إمباس السودان ترخيبو سفيح زخوانا ميت أكايدو ابت ميت أو ترهو إيرتراويان نيرو خمز حبورونا مالتي بتعامي آزي دس دبل زرربي نيرو البرهان نتوم نقادو نتوم سبسقا سوداناويان بزهابو نهدلو كنتات سودان أمركيتو سفيح زغونة تنتانا دحر مقبار قلسيلو بزعبا مايات اي بحري إثيوبيا تقبرو زلا بنا إمارات متتتاو بنا السودان إيرترا تا أنكو هاجر إيرترا قولنا تطويلا تا زلاتهم اندا تخافلون هزبهم رخيبهم زي كونوس كابتا زلاتهم تماقيلهم زموقونا زلو هزبيهم بمبال لمنقس إيرتران هزبي إيرتران موغوس ويكا اتزغبرو زلو بتعمي كبير مخانو منقس إيرترا زغبرو زلو السودان أو علوتو يوعلنا بمبال البرهان نتوم سبسقا سوداناويان كمون نتوم نقادو مهورات سوداناويان أب عدوحا قطر زركوبو سفيح زغونا سمينارا كايدوم مس إيرترا دلدل زغونا ركبات سودان بحلفي أب تقبرو زلا منقسقاسات كلهم نتوم تريقوم دلهم جنرالات كمون سب مزي سب ستانات وطيوم ليتن معتن نابي أحمد كتنقوه نتزقبر بأبي أحمد ون السودان ميت خم تخنونه أب السودان ون متتتاو كجبر كم تسألها إثيوبيا أب قداء إيرترا متيخا خا سوداناوين كل جزء أب وني حق سلزقون إيرتراوين أب ونم بمخان نتي زقبر نجارات بحبات تطو كنبرينا بمبال أب تزنبر سفيح سميرات أب عدوحا قطر بخمسة تزازيمو بتعامي حزب السودان طعماتكم نعقاتكم زقبا يكونن زخوينات اي هوب ابزغربا غيزيون تا سودان 150 درجات 9 تاويت تقاطاطيرهم ولو صبو نغرات يخيدالو لمعتون كلته خاب ار اي سي لعلو سبسطانات تقتيلهم الله حجي زوص حبريتاون الله ስለዚህ ህዝብ ሱዳን ሰላምን ቅሳነት ንምንየልካ በቲ አብረሴና ትገብሮ ዘለኻ አዝዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤርትራ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘሎ ሱዳናውያን ኢድኮሚ ኣብ ጊዜ ጸልማት ኣብ ጊዜ ብረታው ቃልሲ ህዝብና ኣቦታትና ተሰዲዶም ናብ ሱዳን ክኸዱ ከለው ልክዕ ከምቲ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ኣብ ሃገርና ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ነይሩ ዝበሎ ናቱ ኢድኮሚ ስለዚህ ሱዳናውያን በዚህ ወደ ከምዝን ስክፍታ ክስማዓኩም ይብሉን ይግባአኩምን ፈረቃኒ በጣዕሚና ንፈቶኩም በጣዕሚና ከም ህዝቢ ነኽብረኩም ማለት ሱዳናውያን ጥዑማት ይኹም ስለዚህ ጥዑም ጊዜ ይምጻልኩም እዚ ኣብ ቀጠር ዓዲ ውሓዝ ተኻየደ
ብጣዕሚ መንግስቲ ኤርትራ መቸም ስለ ደይዛረብ ስለ ከምዚ ናይ ካሜራ ወይ ከዓ ናይ ራእዩ ለናይ ስምዑለይ ስለ ዘይኮነ ዳምበር ኣብቲ ኣኼባ ብናይ ኤምባሲ ናይ ሱዳን ዝተገብረ ብጣዕሚ ብዛዕባ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ዝርርብ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ማራያ እቲ ዝግበር ዘሎ ኤርትራውያን ረኺቦም ዘይኮኑስ ካብታ ዘላቶም ባቃ ረኺቦም ዘይኮኑስ ካብታ ዘላቶም ቴንዳ ዘርጊሖም ከማን ኣይተቐበሉናን እኽሊ ለሚኖም ከማን ኣየብልዑናን ከም ድልያትና ኣብ ዝተፈላለየ ገጠራትን ይኹን ከተማታትን ኣብ ኤርትራ ንነብር ከምቲ ኤርትራዊ ዝነብሮ ናብራ ከዓ ሻሂናን ባንናን ከምኡውን ታዘላ በልዒና ፀባና ሰቲና ንድቅስ ሰላም ፍቅሪ ዝኾነ ህዝቢ ብምባል እውን ኣብኡ ርእይቶምን ሓሳባቶም ዝህቡ ነይሮም ሱዳናውያን ብዙሓት እውን ስድራ ቤቶም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ ኤርትራ ተመዛናቢሎም ዝመፁ ነቲ ኩነታት ክገልፅዎ ከሎ ብጣዕሚ ኤርትራውያን ጥዑማት እንዳበሉ እዮም ክገልፁ ደስ ዘብል እዩ ስለዚ እዚ ነይሩ እቲ ፀብፃብ ሰላም ንህዝቢ ሱዳን እንዳተመነኹ ኣብ መጨረሻ ሓንቲ ቪድዮ ላ ነዚኣ እቶም ኩሎም ኢትዮጵያውያን መታ ንክሰምዕዋ ናባኻትኩም ከብሉሕ ሽኩሽኳ ኣብ 4 ኪሎ በኣሚር ዓሊ ኢሳያስ ካፊልና ተዛሪብናዮም ዘለና ፖለቲካና ናብ ፀርፊ ናብ ግዛዕ ኣውሪድዎ በቃ ብፍላይ ብልምዓትን ብርክብ ክልተ ሃገራት መርሰነር ረኻብ ደገ ወታደር ምፅኡ ዋጋዕ ክህሊ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣሎ ነቲ ዕላማ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘገልግል ሰራዊት ሎም ዘይግበር ነገር የለን ብዙ ሰው ምን ይላል መከላከያ ለምን ወደ ቦርደር አይሄድም በውስጥ ግጭት ምን ያደርጋል ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል ውልቀ ሰባት እዮም ውግ ይብሉ ከም ደርፊ ንግሆን ምሽትን ናይ ውግእ ዘረባት ትሰምዕ ዚና ናትና አይኮነን እዚ በህገ መንግስት የተቀመጠውን የሰራዊት ማቋቋሚያ አዋጅ አንብብ በሉት በሓደ ኮይና ንሃገረይ ንውጋእ ኢሉ ሓዊ ኣብቲ ሓዊ እንትኸይድ ኣነ ዝመርሓ ዓዲ የለን ፈለጥ ክቅድሙ ኣይኽእልን እዚ ብታሪክ ሃገርና ኣነን ከማይ ዝበለ ዝመርሖ ዝስሕቦ ቅልሓ ዝመርሖ የለን ኣይተረአን ንቅድሚኡ ቢነብር ዝብል እምነት የብለይ ሽኩሽኳ ብሳይነሳዊ ኣገላልፃ ብብዙሕ ዝግለጽ እቲ ኮይኑት ግን ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ናይ ምዝንባል ጠባይ እዩ እቲ ንቑሕ ሓንጎልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክድብዝዝ ወይ ማእዝኑ ክስሕት እንከሎ ዝፍጠር ዕግርግር እዩ ሽኩሽኳ ምስ ሓዘካ ንፀጋም ዝሓሰብካዮ ንየማን ክትከዶ ዝወዓልካ መገዲ ምድጋም ብሓፈሹ ኣንፈትካ መጥፋእን ምውህታትን እዩ በዚ ሕማም ሽኩሽካ ኣብ 4 ኪሎ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ብዙሓትን ተለኺፎም ኣለዉ እዚ ሕማም ሽኩሽካ ናይ 4 ኪሎ ብረብሓን ጥቕምን እዩ ዝተሓላለፍ እምበር ብምትንፋስን ምትንኻፍን ኣይተሓላለፍን ናይዚ ኣብ 4 ኪሎ ኣትዩ ዘሎ ሕማም ሽኩሽካ ሳዕቤናት ርግኢልካ ዘይምሕሳብ ዘይዓቕምኻ ምሕሳብ ብዛዕባ ከባቢኻን ህዝብኻን ዘይምሕሳብ ዘይናትካ ምድላይ ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ኣለዎ እዚ ሽኩሽካ ዘሰዓቦ ሳዕቤናት ድማ ስርዓት ብልፅግና ብመራሒኡ ኣብይ ኣሕመድን ሰዓብቱን ንሰብ ወዲ ሰብ ዘደንፁ ጥሩምባታትን ይነፍሕለዉ እቲ ዘገርም ብቑሉዕ ዓሰብ ክንወራ ኢና ይብሉና ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብመንገዲ ሚኒስተር ርክባት ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ንምርካብ ኣብ ፍርቂ መንገዲ በፂሕና ኢና ንኹሉ ናይ ሓሶት ትርካታት በዲህና ድማ ክንዕወት ኢና ክብል ብኣዋጅ መልክዕ ተዛሪቡ ኣቶ ለገሰ እዚ ኸይድኩሞ ዘለኹም ፍርቂ መንገድስ ማሓበርካና ዶ እቲ ተሪፉኩም ዘሎ ፍርቂ መንገዲ ኸ እንታይ እዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ተኸይዱ ዘሎ ፍርቂ መንገዲ ካብ መራሒብኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣትሒዙ ንዓኻ ዘጠቃለለ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝገበርኩሞ ጎስጓስ ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ካልኣይ ፍርቂ መንገዲ ድማ ቁሉዕ ወራር ምእዋጅ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ከም ቆልዑ ዝምህር ዘሎ ክመስል 2 ብርጭቆ ብምቕራብ ኣገዳስነት ናይ ማይ ከብሪ ሰሚዕና ኢና ዓጀውጆ ብምቕፃል ድማ ኢትዮጵያ ብማይ ዝተኸበት ሃገር እያ ብሓደ ወገን ብፈለግ ኒል ብሓደ ወገን ድማ ብቀይሕ ባሕሪ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ናትና እዩ ዝኽልክለና የለን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ምዝራብ ተፈሪሑ ፀኒሑ እዩ ክንዛረበሉ ኣለና
ብምባል እቲ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዛረበ ጅግና ኢትዮጵያዊ ክበሃል ዝዓይነቱ ዘረባ ተዛሪቡ እንተኾነ ግና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምግባጥ ድሌት ንስኻ መጀመርያ ይኮንካን ኩሎም መራሕቲ ኢትዮጵያን ሰዓብቶምን ተዛሪቦምሉን ክውን ምግባር ብግብሪ ኣብ ዓውደ ኩናት ገጢሞምሉስ ማይ ዓሚኾም ተሪፎም እዮም ክልቲኡ ህዝብታት ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉን ርስቱን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብሰንኪ መራሕቱ ብሰንኪ ናይ ምግባጥ ድሌቶም ከቢድ ዋጋ ተኸፊልዎስ ብዓወት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ተዛዚሙ ዶክተር አብይ ነዚ ዝሓለፈ ኣሽሓት ህዝቢ ዘህለቐ ክትደግሞ ትደልለኻ ማለት ድዩ ስለዚ ንስኻ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ደፊርካ ናይ ወራሪ ጥሙሕነትካ ምግላጽ ቀዳማይ ብልጫ ኣይውስደካን ጭራ ኢኻ ጭራ ድማ ካብ ውጥም ምባል ካልእ ቁም ነገር የብላን አብይ አሕመድ ሓደ ነገር ክነግረካ ጽን ኢልካ ስማዓኒ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸኸሉ እዋን ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኢትዮጵያ ቀሪብካ ኩሉ ዓለም እናሰምዐ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ግርጭታትን ዘይምርዳእን ሎሚ ኣብቂዕዩ ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሰላም ክንገብር ወሲንና ኣለና ስምምዕ ውዕል ኣልጀርስ بمسرت هيك بعلت 13 ميازيا 2002 استودع بزي زخونه قدمه خونت تقبلنا يولنا يلكا سممع وعل الجرس وساني بيت فردي هيك مالت ملوء بملوء ندعلاونت بحري إيرترا ندعلاونت مريت إيرترا ندعلاونت سماي إيرترا ندعلاونت حزب إيرترا مغبر ديكونن بزي استزارب كيا قنعنا السلام زربا ناي السلام تشلاو نوبيل كينكا نسخا أبي أحمد بحق يتألمها نهزب إيرتران على منزت ألمكا كدع مونسخا مرحي زيكون كاس بقامي رأيها بناتكم أقلالت أدما بوزنيها حارز قرم بحيل بحري إيرترا خد قبت كم مدب تسرحن تحسبن كابهالخا نتاريخ قالسي هزب إيرترا سلا زي فلت كاريخا ويس زتقف أي إطفاء إيغات بتزلخا هزب إيرترا كوا نتم كلهم قدميها زنبرو مرحتي هايلة سلاسي تفري بانتي أطنافو عباتي منقصو هايلة مريم ملس زيناوي علاش زبال هزب مخانو رسيع كايدها كابشحن تشعات تميتن سوسان حدن كابشحن تشعات تميتن تيسعان حدن سأبسيب كازي وداء كوينات تخيلو اتففرياتو غداقس قداماي ورار عبقرقو سناي كالاي ورار استراتيجيكاوي مزلاق كساع مأميدو سالساين رابعين ورار ننقفها محز حمشاي ورار بخوليت مئتاو اتسفحين عرموشاي كونات شادشاي ورار بسماق أمامن معمولة أصوارن استسنة سلاحتا ورار متقعتي وقاو إز عبسميناو مبرق سحلنا ينادو متقعتي سرحيت كوماندو متقعت بارنتون تسنين زازام كونات جنبار جندع عندك أمحارن زدت خايدة سفح كونات بعوت حزب إيرترا خم تزازمه رسي كايدها سراويت زحزحيلو قلموت قلن قصول جنرالات إثيوبيا قليهم اقريا وصني لهم كهدمو قلن ماك مارخو خمس خالو صبو كيركات فلتيها اتم حجت مكحلهم عب إثيوبيا زلو جنرالات مروخات كوينهم ناس عزلقناهم ديكونا دكتور أبي انبر كما راحدها قربا رحيقا تتمتدو كمي غير كان العلاونتن مريتن بحرن إيرترا كتدفر تحسب أملا إثيوبيان إيرتران كوتا أملا عالم تقبلنا تزرخب كالمخنيات تناسعكا كرميخا زنبرو مرحتي زقبرو زيغاتات عريمكا مس إيرترا سلام كقبري نيرو نايدوب قداي دما بمسارة سممع الجرس زي زخونة قد مخونت تقبل كايو سلزبغلكا مخانو رسي كايو ديخا دحرزين يمود داتا مسويان زنبرو كينات مستزازمي أبي أحمد نهزب المنقستن إيرترا عبقر نبايتو إثيوبيا أمسكينو سالا منقستي إيرترا ينادحنا كبل مديرو كاتسيلون أب عالم كان منقستي إيرترا نلعلي نسلام زدل منقستي يلانيلو منقستي إيرترا ناي سلام حيل مخانو إثيوبيا طرح زي كونت عالم فلتو يزلو أبزخون عالم تخيركا منقستي إيرترا نسلام يسرح نلماتي يسرح زبل أمنتي يزلو كلهم سب السلطان إثيوبيا بريغات سريعهم نهزب إيرترا بعد صبغوا علت كبلو أمسجينهم حجر ما كاب أبي أحمد جميركا مس كلهم سب السلطان إثيوبيا بريغات سريعهم نهزب إيرترا كنورك كائنا يبلو ولو
እዝስ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተጋግዮም ዲና ክንብሎም ወይስ ተጸሊሎም ሕማም ሽክሽካ ዝሓዞም መራሕቲ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብርሃኑ ጁላ ሲሳይ ቹላ ረድዋን ሁሰን ባሕሪ ኤርትራ ንምውራር ዝተፈላለዩ ንጥፍታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ዝገርም ድማ እቶም ትማሊን ስርዓት አብይ አሕመድ ንምፍራስ ብዝለዓለ ደረጃ ዝሰርሑን ዝሸቀሉን ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጀነራል ጻድቃን ገብረኺዳን ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ኣብ ምውራር ንኤርትራ ቃል ኪዳን ብምእታው ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ሕማም ሽክሽካ ናይ 4 ኪሎ ኣበይ ይኹውዳእ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ኣሚር ዓሊ ካብ ለንደን molgere ma bina kadamo bina hal madafina ma bina nabale abaya amile sehedai raba innik sai muda ma bina nabale abaya amile